Hi guys! Okay, let's go. I'm sorry. Apipem. Apipem. Yay, yay. Api nene. Ang bango. Oh, ay, naan. Oh, sa'yo no. Ano na kaya sa akin? Ito guys naman. Wait lang guys. Pinabuksan ko po guys. Ang ganda mangga. Lasang mangga guys. Na-taste ko yung jelly. Lasang mangga. I eat these foods before. Just wait. Api mande. Just wait. Api tayo. Be, ito yung may gamot. Hello? Dalawa yung kakainin ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Guys, tingnan nyo guys. Okay, kakainan ko to. Api with. 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 Mundin. 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 Ah! Ayun. Abo. Kilig eh. Oo nga, akin to eh. Musa yun. Mundin. Nene. Nabitin ko. Nabitin. Saan na? Saan na yung putok? Gagawain ko dito. Api Okay. nene. Mundin. Guys, pag nakita to ni Daddy, talagang sabog tayo. Alasan to lahat. Doon. Dito. Ay, dito. Help mo ako! Help mo ako! Bilis!